23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता है। 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ইতিমধ্যেই 150রও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং পরপর ভূমিধস। কেরলের ওয়েনারের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, শিউরে ওঠার মতন ছবি। 158 জনের মৃত্যুর খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, আহত শতাধিক। এখনো ধসের নিচে আটকে রয়েছেন বেশ কয়েকজন। গভীর রাতে ওয়েনারে মেপ্পাড়িতে অন্তত 3 বার ধস নামে। ঘুমের মধ্যেই শিশুসহ অধিকাংশের মৃত্যু হয়। 400 জনের পরিবার গৃহহীন হয়ে গিয়েছে। ওয়েনারে পার্বত্য এলাকায় ধস উদ্ধারে বায়ুসেনার 2টি কপ্টার কাজ করছে। দেখতে পাচ্ছেন যত দূর পর্যন্ত চোখ যায় শুধুই ধ্বংসের ছবি। এই ওয়েনার যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। Let's go.